Ito ang Dubai. Yan, ang Dubai. Yung pinakamataas na torre, tinatawag na Burj Dubai. Tawag doon. Sa gitna na yun, yun ang Burj Dubai. May mga katabi na apartment dito, ang Kerklis Hotel Apartment. Yung katabi, Albayan. Ito naman, sa kabila, Golden Sands number 11. Kabila naman, number 10. Number 10 yan. Golden Sands number 10. Ito po, lahat ng Dubai. Malawak yan. Yan. Dubai yan, Dubai. Doon ang Al-Saqwa. Doon nakalagay yung Bujar Arab. Kabila naman. Supermarket, yung Al-Madina. Madina, yung katabi na exclusive hotel apartment. Yan. Exclusive yan. Hotel apartment. Ayan, papakita ko ngayon sa inyo yung swimming pool namin. Swimming pool. Jacuzzi. Yan, may jacuzzi dito. Jacuzzi. Jacuzzi. Ayan na, pinatay na yung jacuzzi. Jakol na lang. Wala nang jacuzzi. Swimming pool. Kerklis. Swimming pool. Dito naman tayo sa kabila. Golden Sands 11. Golden Sands number 10. Burjuman Center. Sa gitna, Burjuman Center. Burjuman Center. Good. Debbie. Teleport. Ito yung baba ng hotel. Parking lot. Yes. Ang buong Dubai. Dubai yan, Dubai. Okay. Wala na. Kerklis swimming pool. Ubigat yung swimming pool. Oh. 1 point, ano lang, Deb?